ईश्वर को वाक्य प्रचार करने विषय हूँ अनेक थर मुझे कि आज संध्यारे मुझे कथा को टिके स्मरण आनीदे चाहिए ईश्वर को वाक्यर कथा को आसला आम समस्ते चर्च रे बसीचे समस्ते प्रार्थना करछे गीत मध्य समस्ते गोटे प्रकार ही गाउचे गोटे प्रकार गीत गाउचे गोटे प्रकार ताल रे आमे ताली दउचे पुणी हालेलुया प्रेज द से समान प्रभु को आमे आराधना करूछु किंतु जेतरा प्रचार कार्य आसे सेतेबेले काहे कि केवल जणे मात्र व्यक्ति खास करके आमे पालक मानकु दिया माने कोन सुजोग दउ पालक माने ही केवल काहे प्रचार करंती ए कथा मोर मनर टिके प्रश्न बा गोटे द्वंद्वता सृष्टि कला कौन कौन पाई मुझे भाविबा को आरंभ कले हे प्रभु जे कौन पाई ताली तो हमें समस्ते मारुचे पालक भी मारुछंती चर्च रे बसथिबा भाई भौणी माने भी मारंती गीत भी समस्ते गांती आ बेले बेले गीत संहिता पठन कला बेले समस्ते मिले कि पठन करती वेद संग्रह कले समस्ते दियंती इंक्लूडिंग पास्टर्स हेले तुमरो वाक्य प्रचार करिया पासी जाय सेते बेले कहीं केवल पालक ही केवल सुसमाचार प्रचार कर ठिया ए विषय मुझे भाविली अनुरोध करी विषय आप भी कल्पना करंतु चिंता करंतु गवेषणा करंतु प्रभु को पचारंतु जे कौन कारण अच्छे ऑफकोर्स सिस्टमेटिकली गोटे नियम अनुसार गोटे शांति श्रृंखला भाव डिसिप्लिन भाव में से विषय को ग्रहण करुचे आउ गोटे विषय अच्छी कि जे पालक आम मन अधिकांश मन भावना आसे कि जे पालक वाक्य कहवाई से मनोनीत होथरे कहूँ पालक ही केवल से व्यक्ति जे कि प्रभु तांको वाक्य कहवाई मनोनीत कर विषय प्रायतः मान चिंताधारा माने संपूर्ण भाव में पूर्ण रही तबे मते आउ गोटे प्रश्न आसिला सेतेबेले जदि पालक ही केवल प्रभुଙ୍କର वाक्य प्रचार करिवो मंडली भीतर तो कथा ठीक अछि किंतु मंडली बाहर कथा जते आसी जाय तबे जदि जणे मात्र पालक ही प्रचार करूथिबो तबे तो विजाति भाई भौणी मानक पाखरे अविश्वासी भाई भौणी मानक पाखरे पहुंचबाटा तो जणे व्यक्तिଙ୍କର एटा कष्ट साध्य अटे बिल्कुल कष्ट कथा अटे जणे व्यक्ति तो पहुंची पारिबो नै मु भाबुची जहा मोर मन रे प्रश्न उठुथिला सेटा आपण मानक मन मध्ये निश्चित उठिथिबो बोली मु विश्वास करूछि पालक केवल जतले हम मन रे हमें गोटे स्थिर करूचे मन रे जते हमें पूरा संपूर्ण भाव रे मन रे रखि देइचे कि जे पालक ही केवल ईश्वरंकर वाक्य प्रचार करिवो एटा ताको अधिकार मिलि छै तो सेही मन भावना रे हमें आगो को बढ़ुचे किछि परिमाण रे तो निश्चित भाव रे सठिक अटे किंतु जते बेले चर्च बाहरी कथा आसी जाए सेते बेले कथा मु जहा भाबुची प्रभुଙ୍କର उपस्थिति रे वाक्य रो ध्यान कला परे कि से विषय बोधे शायद एटा आम जीवन को आमर साक्षी हेबार पुणी आमर जो आह्वान अच्छे से विषय को बाधा दउची कहीं कारण पालक एथिपाई आमे पालक बोलुचु कारण से मंडली रो दायित्व नियंती मेष मानकर देखा रेखा करंती किंतु एटा अर्थ एटा नहीं कि जे पालक ही केवल प्रचार करबा पय सक्षम पालक रो ही अधिकार अछि प्रचार करिबार बुझिबा पय चेष्टा करंतु कोन कहूची अनेक समय हम पाखरे ए चिंता धारा रही अछि कि जे नाही पालक रो अधिकार अछि प्रचार करिबा पय एथिबा से ही प्रचार करिवे हमें से विषय को चिंता करू एथिबा इजीली गीत संहिता हो नैवेद्य हो साक्षर सेवा सरिला परे आमे पालकों ठारू आशा करके बसता हो पालक ही कहबे किंतु केबे भी आमे एक कथा भाबुनु जे यीशुଙ୍କର वाक्य प्रचार करबा समस्त अधिकार अछि पालकर दायित्व मंडली को तत्त्वावधान करिवो मेष मानकर सुरक्षा करिवो मेष मानक आत्मिक जीवन कढ़ाई नेबो स्वर्गीय रास्ता रे से मानक परिचालित करिवो पालक जहा को आमे जदी साधारण भाषा रे कहबा तबे से होछंदी गोटे गौड़ चरवाहा जहा को आमे कहूछु जे कि माने मेष मान को चरेबो किंतु सुसमाचार प्रचार करवाटा कथा तो केवल पालक ही निर्दिष्ट भाव में सिलेक्टेड अछंदी एटा तो नहीं हमर मन रे से कथा स्थिर करिथिबा सकासु हमें सुसमाचार प्रचार करिया पाए मध्ये सेही पालकन को ही अपेक्षा करूछु अन्य मानक समूह सुसमाचार प्रचार करिबा पालकत्व कार्य करिबा एटा भिन्न भिन्न अटे
ପାଳକତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେଟା ହୁଏତ ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରୁ या କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଡିନେସନ ପାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ବାଲ୍ୟରୁ ବା ବାଳକ ବାଳିକାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ନାରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଧିକାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଅଧିକାର। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମନୋଭାବନାକୁ ବା ଏଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ଯଦି ବୁଝିଯିବା, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ନ ବୁଝିବାର ବି କାରଣ କଣ କି ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୈତାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ କି ଆମେ ଏଇ ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝୁ। ଯଦି ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବ, ଆମେ ଯଦି ବୁଝିଯିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ 10 ଜଣ, ମତେ ମିଶେଇକି ଯଦି ଆମେ 10 ଜଣ ଅଛୁ, ଆଉ ଯଦି 10 ଜଣ ଯାକେ ଯଦି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଇଜିଲି 10 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଶୈତାନ ସେଟା ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ରୀତି ରିବାଜ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ମାଇଣ୍ଡରେ, ନାଇଁ ପାଳକ ହିଁ ଯେହେତୁ ରବିବାର ଦିନ ସେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦରକାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପାଳକର କୌଣସି କେବଳ ପାଳକ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ। ତୁମର ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଚାର କରୁ। କାରଣ ସମୟ ଅତି ସନ୍ନିକଟ, ଯୁଗାନ୍ତ ଅତି ଜଲ୍ଦି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କମ ସେ କମ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଷ୍ଟାଟସ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ୟା ଫେସବୁକରେ ହଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହଉ, କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଭାଇ ମେସେଜରେ ହଉ, ଟେକ୍ସଟରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରରେ କେତେ ନା କେତେ ଲୋକମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର। ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିବା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବଢୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବଢୁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। କିଏ ଜଣେଇବ? ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସୁଯୋଗକୁ ଖୋଜୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଯୋଗ କରୁ। କିଏ ତ କୁହନ୍ତି ସୁଯୋଗ ମାନେ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସେ ନାହିଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସେ ନାହିଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେ। ତ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ କଣ ତିଆରି କରୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଆମେ ପ୍ରସାରିତ କରୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ।